नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आमर पेरा श्रीमंदिर बंधकटा केन्द्रापड़ा क्या आज बुलाक आसु लिटू भाई मोर नाटक आज आज कौन नाटक अच्छे जानवर नाटक जानवर देखा आसमें देखिपे अपरा श्रीमंदिर गेट सामने आम छिड़ा नाटक अलरेडी आरंभ होगा आमर लिटू भाई आम नाटक देखी अधारू चा पीक आसु नाटक बाबू तो कौन कह केमती नाटक नाटकटी दीपक जेना रचित लिटिल मास्टर विनोद राउत निर्देशित नाटक ओवरअली श्रृंखलित नाटक भल नाटक नाटक कान्हा भाई जो चरित्र अभिनय कर मुन्ना जे कि जड़े खल चरित्र नाटक बहुत बढ़िया है। क्लाइमैक्स देखले जना पड़ो नाटक कौन है नाटक तो आम बर्तमान देखुच बर्तमान मतलब नाटक ठीक ठाक अच्छे चली बर्तमान चलो नाटक देखा चा पीक आसते अधारू नाटक मैंने नाटक देखा मैंने अधा बर्तमान नाटक सीन सरी नाटक तो पूरा देखाएनि पूरा नाटक देखाला आम सकाल सकाल रिव्यू दो नाटक केमती चलो नाटक किसी दृश्य आम देखा आपण देखा चेष्टा करवा चलते आम भी देखुच आप कुछ दृश्य देखुच आप कमेंट सेक्शन में कहे नाटक केमती कौन है ऑपरेशन श्रीमंदिर जोड़ी पड़ुची थे जानवर देखु आपणकर मतामत आमर यूट्यूब कमेंट बॉक्स रे निश्चित देवे। तो चलो नाटक देखिए। गाड़ी भीतर बाहर करने अधार अधिक से पड़ जाए छाती फाटी जीव अरे बाबू मो मिता को बचे पारि कि नहीं से कथा मु जानि हे जो मन मिता रे व्यवस्था कर मुस मनु के भी छाड़ी केबे भी छाड़ी भी सवाल को मो चाकरी जाऊ मते जेल हो कि फांसी हो कि मो कोड़ी ले पड़े मुस मनु के भी छाड़ी दे मोर प्रथम शिकार हो सेई मुना मनो सीता को पत्थर डाकन कुत्ता तम कोड़िया कुत्ता
ପାଟିକି ପାଣି ଟୋପେ ବି ନିଅନ୍ତିନି। ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଶୋଇଗଲା ପରେ ରାତି ସାରା ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉସୁଥାନ୍ତି। ଏ ପାଗଳାଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ରେ ମା। କାହା ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିକି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଗଲା, ଜିଦଖୋର ହେଇଗଲା ସେ। ଶେଷରେ ନିଜ ଭଉଣୀଟାକୁ ବି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ମା, ମୋ ମୁଣ୍ଡାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଅମଳାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦବ ରେ ମା, ମାରିଦବ ମୋ ମୁଣ୍ଡାକୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡାରୁ କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି ବୋଉ, ହେଲେ ଆପଣ କହିଲେ ସିଏ ଯାହା ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି, କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୋ ଜୀବନକୁ ସେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି, ତୋ ପ୍ରେମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଅମ୍ଳାନ ପାଖରୁ ତତେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ମତେ ପଛେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ଦେ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେ, ମୋ ତତେ ଚିପିକି ମାରିଦେ, ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ମା, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡାରେ କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ସେ ତୋ ଶଙ୍ଖା, ତୋ ସିନ୍ଦୁର, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ। ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ମା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମୁନ୍ନାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆଣିବି। नाटक जानवर शेष है ऑडियंस मैंने ऑडिटोरियम बाहर तो सांग मैंने बर्तमान यात्रा आमर देखा सरची आमर यात्रार फाइनल रिव्यू आम आपण मानक कही यात्रा पूरा देखी सारा पर फाइनल रिव्यू लिटुरना देवे नाटक केमती ऑपेरा श्रीमंदिर जानवर नाटक तो लिटुरना को पचार झिया लिटुरना नाटक केमती लगे गोटे ऑनेस्ट रिव्यू देवे। भाई मैंने जय जगन्नाथ दर्शक देवता मोर अशेष अशेष सॉरी बहुत बहुत नमस्कार। आ नाटक विषय जिते कहले भी कम हम दीपक सार संलाप स्वतंत्र भिन्न आ सांग को विनोद सार निर्देशना नाटक ओवरअली बहुत बढ़िया है। क्लाइमैक्स देखले तो आप समस्त खुशी हे बाकी रहा आम सांगे आम अंचल विशिष्ट हास्य अभिनेता बर्तमान आम सांगे जोड़ी होती सब व्यूअर्स मानक गोटे सरप्राइज अच्छी आपण मानक समस्त को देखेबे आम सांगे ओडिशार सुनामधन्य माने यात्रा कमेडियन विशिष्ट हास्य अभिनेता आम केन्द्रापड़ार गर्व गौरव केन्द्रापड़ार कलाकार बासु भाई अछंती। बासु भाई जय जगन्नाथ। तो आज आपण को स्वागत आम यूट्यूब ये को आ सब व्यूअर्स मैंने केवे भाभी नथि आपण हठात एमती आम सहित जोड़ी हेबे बोली तो कौन कहिबे आम श्रीमंदिर नाटक संपर्क रे। श्रीमंदिर नाटक जो 4 खंड नाटक अच्छी कहीं दास जगन्नाथ भल नाटकटी जानुआरी भी ओभरऑल किसी असुविधा ना 3-4 खंड नाटक आम भल अच्छी कि मीडियम आ किंतु कहीं दास जगन्नाथ समस्त ऊपर रोचे से नाटकटी आ भल सब श्रीमंदिर नाटक सब भल। दर्शक मानकर कोउटा कोउटी किछि मानकर आशा आकांक्षा अछि आगामी वर्ष आपन को कोउरी देखिबे को यात्रा मंच रे देखिबे से बंधु किछि तथ्य आपण देबे ना कि तार सीक्रेट रहबो सेटा सीक्रेट रही छी आ हमर खंडगिरी रे जणा पड़ियो।
ଆଚ୍ଛା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଁ? ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାହେଲେ କୋଉ ନାଟକକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଆଶା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବ ଆଜି ଇଏ କହିଁ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜାନୁଆର ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ନାଟକ ଉପରେ ଆମର ଅଛି ଆଉ। ଦିଟା ନାଟକ ଯାକ ପ୍ଲେ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ସକାଳର ପହିଲି କିରଣ ଆମର ଗୋଟେ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ସରିଲା ପରେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ମାନେ କ'ଣଟା ହେବା ଦରକାର ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ନୂଆ କମର ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ନାଟକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଚରିତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁରୁଖା କଳାକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଡାଇଲଗ୍ର ଶୈଳୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ଏଇସବୁ କାମ କରିବେ ନୂଆ ପିଢ଼ିଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ କିଛି ହେବନି ସେ ଏଥର ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ ସେ କଳାକାର ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଟି ପକା ବେଳରୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟି ଚାଲିଛୁ ଆମେ ସିନା ପେଟିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ସବୁ ଆସିକିରି ଏସି ଘରେ ରହୁଛ ନହେଲେ ଆଉ ଏସି ଘରେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ ବୋଲି ତୁମେ ଏସି ଘରେ ଶୋଉଛ ଭଲ ଦରମା ପାଉଛ ଭଲ ହେଉଛ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛୁ କେଉଁଠୁ ନାଉ କିଛି ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ କଳା ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଉ ନୂଆ ପିଢ଼ିମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଥବୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିଜକୁ କଳାକାର ମନେ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ ଯଦି କଳା ଅଭିନୟ କରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ହେବେ ନହେଲେ ହେବେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚା ଟାଇମ୍ ଚାଲ ଚା ପିଇବା ପରେ କଥା ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଚା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ଚା ପିଇବା ବୋଲି ଚାଲନ୍ତୁ 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 ନମସ୍କାର